देख ए पवन वर्षा रे मिटुर घर भांगी गला। अचानक एमिति झड़ वर्षा काहेकि हेउची के जानी। बाहरे भूमिकंप हैला कि आम घर केते जोर जोरे होलुची। आरी बोका भूमिकंप पाई नुह पवन पाई आम घर हलुची। लागुची एबे ही आम घर भांगी जीव। शीघ्र घर बाहर। काऊ माने जेमिति तांको घर बाहरी गले तांको घर भांगी गला। सेई झड़ तोफान रे अनेक चढ़ीଙ୍କ घर भांगी जाइथिला। ए झाड़ा वर्षा रे मो घर सह मोर सब फसल भी नष्ट हेई गला। केते कष्ट करी मो चाष करितिली। एका तोर क्षति हेनी ए झड़ वर्षा रे आम समस्तंकर क्षति हेची। तमे समस्ते शांत हुआ। वर्षा धीरे धीरे बढ़ी चलीची। आश्रय पाई आमको शीघ्र एक सुरक्षित जगह खोजिबाको हेब। आम जंगलर शेष मुंडरे जो गुंफा अछि वर्षा छाड़िबा जाए चल सेठी आश्रय नेबा। तापरे सब चढ़ी गुंफा को गले। वर्षा छाड़िबा जाए समस्ते से गुंफारे आश्रय नेले। जेते बेले वर्षा कमी गला समाने बाहर को आसिले। सेई झड़ तोफान रे काहार भी घर भल नथिला। घर सह अनेक गछलता भी भांगी जाइथिला। आम सह एसबु कौन हेई गला। हेबे आमे कोठी रहिबु खाइबु कौन। समस्ते धैर्य धर। ए विपद समय रे आमको मिलीमिशी काम करबाको पड़िबो। आमे आम घर को सजाड़िबा आउ पुणी थरे गछ लगेबा। ए जंगल को आमे पूर्व भली करिबा। किछि चढ़ई जाओ खाइबा खोजी आनिब। आउ किछि जण जाओ जंगल भितर मजबूत काठ आनिब। चिलर कथा मानी सब चढ़ई खाइबा आउ मजबूत काठ खोजिबाकू गले। काऊ आउ तार स्त्री खाइबा खोजु खोजु एक कदली गछ पाखरे पहुंचिले। से गछरे अनेक कदली फळिथिला। आरे देख देख ए गछरे केते सारा कदली फळिची। चालो आमे किछि कदली नै समस्तंको देबा। आज दिनटा समस्तंको खाइबा मिलि जिवो। काऊ माने जेमिति कदली तोलिबाकू गले हठात कदली गछटी कथा कहिला। ना ना मो कदली तोलनी मोरे कदली खाइबा पाई नुह। आरे कदली गछ तुमे कथा कहूच किंतु तुमे हमको तुम फल खाइबाकू काहेकि मना करूच। ए झड़ वर्षा रे आम घर भांगी जाइची। खाइबाकू आम पाखरे किछि भी नाही। आमे सब चढ़ई अनेक कष्ट रे अछु। तमे माने मन दुख करनी मु तम माने को खाइबा देबी। प्रकृतरी मु गोटे जादूर कदली गछ। मोर गोटे कदली तोली नहीं माटी रे रखिले ता गोटे घर पलटि जीव। से घर अनेक मजबूत। तम मान को आउ कष्ट करी घर करबाकू पड़िबनी। तुमे सत कहूच तुम कदली रे घर तैयारी हेई पारिबो। सेमिति हेले तो आमर बहुत बड़ उपकार हेबो। एमिति कही काऊ माने गोटे कदली तोली माटी रे रखिले। संगे संगे सेठी गोटे घर तैयारी हेई गला। घर को देखी दुई काऊ खूब खुशी हेई गले। सतरी कदली गछ घर अनेक सुंदर हेची। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। तमे माने घर भीतर को गले ए घर तम मान को नहीं तम जंगल रे पहुंचई देब। तुमे मो कथा समस्त को कहि दियो। जहार भी घर दरकार हेब से मो पाख को आसी मोठू कदली नहीं जीव। आउ हाँ मु तम मान को खाइबा भी दे पारिबी। जेते बेले खाइबा दरकार हेब मो पाख को आसीब। ठीक अछि कदली गछ आमे तुम कथा समस्त को कहि देबु। तापरे कदली गछ काऊ मानकू किछि खाइबा देला। काऊ माने से सब खाइबा धरी कदली घर भीतर को गले। कदली घर से मानकू निज जंगल को नहीं गला। दुई काऊ समस्त को सब घटना कहले। सब सुनी चढ़े माने कदली गछ पाखु गले। कदली गछ भी समस्त को गोटे गोटे कदली घर आउ किछि खाइबा देला। से दिन पर ठारू जहार भी खाइबा किंबा घर दरकार हेउथिला से कदली गछ पाखकु जाई से सब नहीं आसुथिला। धीरे धीरे कदली गछर सब कदली सरी गला। कदली गछ काली आम चिल्ला मुखियांक बाहागर। आमे समस्ते भोजी करिबु। आमको अनेक सारा खाइबा दिया। मते क्षमा करिदेब। मु आउ तम मानकू खाइबा देई पारिबिनी। मो पाखरे आउ जादू शक्ति नाही। मोर सब कदली सरी गला। कदली सरी जीवा जोगु मो जादू शक्ति भी चली गला। ए तुमे कौन कहूच कदली गछ तुम पाखरे आउ जादू शक्ति नाही।
ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏତେ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଖାଇବା ଆମେ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ? କଦଳୀ ଗଛ, ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତୁ କଦଳୀରେ ତୋର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ ତୁ ଆମକୁ ଏକଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଯଦି ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବୁନି ଆମେ ତତେ ଏଠାରେ ରଖିବୁନି। ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ନଦୀରେ ପକେଇ ଦିଅ। ତମେ ମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏବେ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ମତେ ଓପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମ ଚିଲ ମୁଖିଆ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ତୁମ ଯାଦୁ ଚାଲିଯିବା କଥା ଆମକୁ ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲନି? ଯିଏ କିଛି କାମରେ ଆସେନି ତାକୁ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ନା ନା, ମତେ ଓପାଡ଼ନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ଗଛରେ ପୁଣି ଫଳ ଫଳିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମତେ ଓପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଆମେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛୁ। ଏବେ ତୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମେ ତ କଥା ଶୁଣିବୁନି। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମା, କାଠ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆମକୁ ମଜବୁତ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଆମ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ମରାମତି ନ କଲେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପାଖରେ ଏକ ନଦୀ ଅଛି। ଚାଲ ମା, ତୁ ଆଗ ପାଣି ପିଇ ସାର, ତାପରେ ଆମେ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି। କେହି ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ମାଟିରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ଏଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆରେ କଦଳୀ ଗଛ, ତୁମେ କଥା କହୁଛ? ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? କଦଳୀ ଗଛ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କଦଳୀ ଗଛ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ତୁମ ସହ ଏପରି କେମିତି କରିପାରିଲେ? ସତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତୁମେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ମାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି କଦଳୀ ଗଛକୁ ମାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଫଳିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏକଥା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେ। କଦଳୀ ଗଛ, ତୁମେ ବହୁତ ସରଳ। ଯୋଉମାନେ ତୁମ ସହ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ଏବେ ବି ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛ? ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏବେ ତୁମେ ଏଇଠି ଗଛଲତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ତୁମ ଦେଖାଶୁଣା କରିଯିବି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ତୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ମୋର ଗୋଟେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନେ ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ କଦଳୀ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଅନେକ ମଜବୁତ ଗୋଟେ ଘର ପାଇବୁ। କଦଳୀ ଗଛ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଯାଦୁର କଦଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ପାଇଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା।